आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। पाकिस्तानी फौज के खतरनाक तरीन जंगी टैंक बॉर्डर पर पहुंच गए। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर LOC पर पहुंच गए। पाकिस्तान चीन की जंगी मशकों में मजीद तेजी, भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। भारतीय फौज पर हमला, सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय सूरमाओं के चीथड़े उड़ा दिए। भारतीय फौज की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फौज ने जानबूझकर UN मिलिट्री ऑब्जर्वर की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। फायरिंग से खुशकिस्मती से महफूज रहे पाक फौज ने फौजी मुबसरीन को रेस्क्यू करके रावला कोट पहुंचा दिया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर इखलाकी और आर्मी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद अब UN एहलकारों को भी निशाना बना रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान और चीन की अफवाज की मुश्तरका शाहीन मशकों का भी मुआयना किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि शाहीन 9 मशकें पाक चीन अफवाज की जंगी सलाहियतों को मजीद निखारेंगी। मशकों से दोनों अफवाज के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। पाकिस्तान फजाइया के शाहीनों का बुलंद नज़म इन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने भी इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान चीन मशकों को भी सराहा। दूसरी जानिब खतरनाक तरीन पाकिस्तान के जंगी टैंक मैदान में आ चुके हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। पाकिस्तान के 400 के करीब जंगी टैंकों ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी है। इसके अलावा पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर का भी दौरा किया है। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने इस्तकबाल किया। बयान के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत, इंतजामिया मोड पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों की मोराल ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस, सहूलियात और पेशावराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का भी दौरा किया है। के अलावा जनरल आसिम मुनीर का मुंह तोड़ जवाब देने का भी फायदा सामने आ चुका है। इंडियन फौज के इदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके उड़ी के नंबाला सेक्टर में 2 फौजी हलाक हुए, जबकि हाजीपीर सेक्टर में BSF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हाजीपीर सेक्टर में एक इंडियन फौजी जख्मी भी हुआ। इंडियन फौज के इदारों के मुताबिक बारामूला के इलाके में उड़ी के कमालकोट सेक्टर में 2 शहरी भी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खातून की भी मौत हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारी फौज ने शुमाली कश्मीर के जिला कपवाड़ा में कैरान सेक्टर में कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी थी। हमारी फौजी दस्तों ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इंडियन फौज के एक सीनियर फौजी अफसर ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब अल खालिद टैंक ने तबाही मचा दी। अल खालिद टैंक के खतरनाक तरीन जंगी ड्रोन ने मुंह तोड़ जवाब भी देते हुए ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आने वाली भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान असाल्ट राइफल, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल हथियारों, एडमी हथियारों से लेस JSM जैसे जंगी हथियारों की तैयारी से खुद से कफील हो चुका है। लेकिन अब अल खालिद 1 और अल खालिद 2 की तैयारी के बाद प्रोटेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तानी फौजी क़यादत का दूसरा टारगेट इस वक्त इंतहाई कामयाबी से इम्कनार हुआ जब गोला बारूद की ज्यादा गुंजाइश, फायर पावर में इजाफे, एंगेजमेंट रेंज की बढ़ोतरी और जदीद तर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम के साथ अल खालिद 1 की तैयारी कामयाबी से मुकम्मल हुई। इसके अलावा 2020 से ताहाल पाकिस्तान आर्मी पहले से शामिल 450
ٹینکوں کے ساتھ 100 زائد خالد ٹینک بھی پاکستان آرمی میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ کے اگلے طاقتور ماڈل الخالد 2 کی پروڈکشن کے لیے تحقیقی، تکنیکی، میکینیکل ورک تیزی سے جاری ہے۔ الخالد 2 ویژن میں گولہ بارود کی زیادہ گنجائش، انگیجمنٹ رینج میں مزید اضافہ اور مشین گن سے لے کر مارٹرز گن اور مین توپ تک فائر پاور میں تباہ کن اضافہ کیا گیا ہے۔ قوی امید ہے کہ سال 2022 اور 2023 تک خالد 2 مینول ٹینک پاکستان آرمی کی انوینٹری میں باقاعدہ شامل ہوگا۔ الخالد اور خالد 1 ماڈل کے ٹینکوں میں عالمی شہرت یافتہ فرم KRQ روز مشین بلڈنگ کا 1200 ہارس پاور کا DD2 انجن نصب ہے، جبکہ اس نو ویژن خالد 2 میں 1500 ہارس پاور کا 6DCT بل کا زیادہ انجن نصب کیا گیا ہے۔ الخالد 2 ٹینک میں سب سے اہم تبدیلی اس میں دفاعی الیکٹرانکس کی عالمی شہرت یافتہ ترک فرم ایسوسیشن کے تیار کردہ اگلی جنریشن کے جدید الیکٹرانک آلات کی تنصیب ہے، جس میں فائر اینڈ ایمونیشن، بلاسٹ کنٹرول سسٹم، الیکٹرو آپٹیکل سینسرز، مواصلات کا جدید نظام، لیزر گائیڈ ٹارگٹ فائنڈر شامل بھی ہیں۔ اس سے اس کے سیلف ڈیفنس کی صلاحیت اور دشمن کے خلاف تباہ کن ٹارگیٹنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق الخالد 2 میں یوکرین کی آزمودہ اور ترکی کی کامیاب ٹیکنالوجی کی حامل پارٹس کی بدولت یہ نیا ویژن ایک تباہ کن پاور پیک ٹینک بن چکا ہے۔ زیادہ پاورفل انجن اور طاقتور پاور پلانٹ کی بدولت اس میں دلدلی زمینوں، ریگستانوں کے ٹیلوں، میدانوں اور غیر ہموار راستوں پر تیزی سے حرکت کی بھی صلاحیت میں بے حد اضافہ ہوا ہے، جبکہ ٹینک، کوچ اور بریج کا نیا ڈیزائن پہلے ماڈلوں کے مقابلے میں زیادہ اور مضبوط اور سیلف ڈیفنس سسٹم انتہائی طاقتور ہے۔ دفاعی مبصرین کے مطابق الخالد 2 ٹینک میں ترکی ساختہ الیکٹرانکس اور آپٹیکل سینسرز کی تنصیب کی بدولت پاکستان ان میں سے چینی ساختہ اینٹی ٹینک سسٹم کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ترکی ساختہ اینٹی ٹینک تیار بھی استعمال کر سکے گا، اور اس حوالے سے لیبیا یا آذربائیجان میں ڈرون اور میزائل لانچروں سے داغے جانے والے ترکی ساختہ اینٹی ٹینک میزائل اور تباہ کن کارکردگی کے بھاری سمیت مغربی دنیا بھی خوفزدہ ہے۔ بھارت دشمنوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ دوست چین اور برادر اسلامی ملک ترکی کے اشتراک تیار ہونے والے پاکستان کے نیکسٹ جنریشن 3000 کلاس مین بیٹل ٹینک الحیدر کی تیاری کے لیے بڑی تیزی سے بھی جاری اور ساری ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مزید منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایسا خطرناک ترین ہتھیار بارڈر پر مزید لانچ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسے تیاریوں کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھارت کو سبق سکھا سکے، کیونکہ آگے چل کر بھارت پاکستان کے لیے مزید خطرے سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس لیے پاکستان بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے، پاکستان آگے بھی اس طرح کا جواب دیتا رہے گا۔ دوستو اب تک اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔